Hello everyone, welcome to Odia Sikha. Wishing a very happy Mahavishu Pana Sankranti and Odia New Year to my all students. This new year, may you be blessed with good health, joy and success. Okay? तो आमे प्रीवियस क्लास रे समास विषय पढ़ी थे। मु समास ऑलरेडी कंप्लीट कर देछि। तो देखि नेबे मो प्रीवियस क्लास रे समास बहुत सरल भाव में बुझा जाइछि। तो आपण देखि परिबे। ठीक अछि। आमे कोन पढ़ी थे समास रे? प्रीवियस क्लास रे आमे जो समास पढ़ी थे कोन पढ़ी थे? किछि मने अछि? समास कोन? ना समास माने होछि संक्षेप। समास रो माने कोन? संक्षेप। ठीक अछि? संक्षेप। समास रो विपरीत कोन हबो? व्यास। व्यास माने विस्तार। समास माने जो संक्षेप केमिति आमे जानिबा? गोटे एग्जांपल नेमी जहार तीक्ष्ण बुद्धि। जहार तीक्ष्ण बुद्धि जहार बुद्धि तीक्ष्ण ताको आमे कोन कहबा? तीक्ष्ण बुद्धि बोली कहबा। जहार बुद्धि तीक्ष्ण ताको आमे कोन कहबा? जहार बुद्धि तीक्ष्ण ताको आमे कोन कहबा? तीक्ष्ण बुद्धि कहया। सेमिति जदि कहबा कमल परी लोचन कौन हेबो? कमल परी लोचन कौन हेबो? कमल लोचन पितांकर भक्त पितृभक्त। देखंतु एग्जांपल देवी पितांकर भक्त पितांकर भक्त कौन हैला? पितृभक्त। कौन हैला? पितृभक्त। देखंतु पितांकर भक्त पितृभक्त। तो ये वाक्यटी कौन है? विस्तार भाव में होकर रही। तो पितांकर भक्त को आमे जते बेले संक्षेप लिखिदेले तो कौन हैला? पितृभक्त। तो यही संक्षिप्त रूप को ही आमे कौन कहबा? समास। तो ये पितांकर भक्त को आमे कौन कहबा? व्यास रूप रे अछि आ पितृभक्तटा समास रूप रे अछि। ठीक अछि? बुझी पाइले? तो समास व्यास कौन बुझी पाइले? तो एठू आमे कौन जानिले समास माने कौन ना परस्पर संपर्क थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पद रे प्रकाश करने को कौन कहा जाए? समास कहा जाए। बा परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद करिवार नाम को आमे कौन कहबा? समास बोली कहि परबा। ठीक अछि? बुझी होची? एग्जांपल माध्यम रे बुझी पाइले? आउ कौन ना संबंध युक्त दुई बा ततोधिक पदर मिलन रे जो एक पद गठित हुए ताहाको आमे कौन कहबा? समस्त पद। माने माने कौन कहिथिली? पितांकर पुत्र पितांकर सॉरी पितांकर भक्त कौन हो जिवो? पितृभक्त। तो पितृभक्त रे देखंतु से कौन कहला? संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन रे जो एक पद गठित हैला एही एक पद को आमे कौन कहबा? समस्त पद। कौन? समस्त पद। तो ए पितृभक्त को कौन कहा जाए? समस्त पद बा सामासिक पद बा समास पद बोली कहा जाए। तो सेहीपरि कमल लोचन
ପିତୃଭକ୍ତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଜାନୁରକ୍ତ, ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି, ପୁତ୍ର ସୁଖ। ତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି କୁହାଯିବ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଯଦି ପ୍ରଜାନୁରକ୍ତ କୁହାଯିବ, ପ୍ରଜାନୁରକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ, ଯେ ପ୍ରଜାନୁରକ୍ତ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରକ୍ତ ହେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଭାବରେ ରହିଛି, ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାନୁରକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ବୁଝୁଛି ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେଲା ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା। ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ, ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବା, କ'ଣ ଦେବା ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିପତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିପତି କ'ଣ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି, ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି। ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିପତି ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ, ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ଅଧିପତି ଯେଉଁ ପଦ, ସେ ପଦମାନଙ୍କ ମିଳନରେ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଉଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କହିବା। ତା ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ଅଧିପତି ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତ ଏହି ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଅଧିପତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଧିପତି ମିଶିକି କ'ଣ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି। ତ ଅଯୋଧ୍ୟାଧିପତି ସମସ୍ତ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଧିପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟଟି, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା କ'ଣ ନେବା ଗୋଟେ ନେବା କମଳ ପରି ଲୋଚନ। ଯଦି ନେବା କମଳ ପରି ଲୋଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କମଳ ପରି ଲୋଚନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କହିବା। କମଳ ପରି ଲୋଚନ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲଟା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲଟାକୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ହେଲା କମଳ ଲୋଚନ ଇଏ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପଦ ଆଉ କମଳ ପରି ଲୋଚନ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। କ୍ଲିଅର ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ ମନେକର କମଳ ଲୋଚନ ମୁଁ ଲେଖିବି, କ'ଣ ଲେଖିବି କମଳ ଲୋଚନ। ତ ଏଇ କମଳ ଲୋଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ପଦର ନାଁ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପରପଦ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦଟି ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ବ ପଦ। ତ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପୂର୍ବ ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ପର ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଉତ୍ତର ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସମାସ ରଖାଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କହିଥାଉ, ଯାହା ବି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିସ ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ
ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ସମାସ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ସରସ ଓ ମାନେ ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ସମାସ କରିଦେଉ, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ, ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହା ବି କହୁ ବା ଯାହା ବି ଲେଖୁ ସେଟା ସ୍ୱରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲେଖାଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉଦ୍ଗୁଣ ଦୀପ୍ତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତର ବ୍ୟବହାର ବି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ତ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପଦଟା ଅର୍ଥବୁଦ୍ଧ ଗମ୍ୟତା ବି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ସମାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ନା ରଚନାଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରୁଛି, ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, ଲେଖାଟା ଉଦ୍ଗୁଣ ଦୀପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି, ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦର ବ୍ୟବହାର କମିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଉ ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବୁଦ୍ଧ ଗମ୍ୟତା ବି ଆସିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସମାସର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସଂକ୍ଷେପ। ଆଉ ବ୍ୟାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବିସ୍ତାର। ତା'ମାନେ ସମାସରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କରେ ହିଁ କେବଳ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେବା, କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର ଅଟେ। ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀର ଜଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ନଦୀର ଜଳ ମାନେ ନଦୀ ସହିତ ଜଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ନଦୀର ଜଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ନଦୀ ଓ ଜଳ ପଦ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ସମାସ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ନଦୀର ଜଳ ଯେ ନଦୀ ଜଳ ନୁହଁ କି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ନଦୀର ମଧୁର, ତାହେଲେ ନଦୀର ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛୁ କି ନା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସମାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନଦୀ ଜଳ ଏକ ସମାସ ପଦ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ମଧୁର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତ ସେ ସମାସ ପଦ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସମାସ ପଦ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ, ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହିଁ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମାସ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ କହିଥିଲେ ନା। ତ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ନେଇ ଆମେ ସମାସ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ହେବ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଶ୍ଳେଷା ନୁହେଁ କି। ଗୋଟେ ଅଛି ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଶ୍ଳେଷ୍ମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ନୁହେଁ କି। କାଳି କଲମ କାଗଜ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ଦହି କ୍ଷୀର ଘିଅ ଗୁଡ଼ ମହୁ। ତ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସବୁ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସମାସ ବିଷୟରେ ନା ସମାସ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଯାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନୁହଁ କି। ତ ଯଦି ସତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ କି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାସ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଗଣର ଈଶ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗଣେଶ। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ।
सेमती सप्त अहर समाहार सप्ताह जदि आम सप्ताह को संधि विच्छेद करिया कौन हो सप्त युक्त अह सप्ताह सेपरी नाही कलंक जार निष्कलंक तो ताको आम संधि विच्छेद करिया कौन हम नि युक्त कलंक निष्कलंक बुझी ना बुझी होनी किंतु आउर कौन डिफरेन्स मन रखिए समास आ संधिर जब डिफरेन्स कथा कह तो ये कौन हम भेरी इंपोर्टाट मुझे जहाँ कहबी संधिर कौन हुए संधिर कौन हुए ना दुईटी वर्णर मिलन घटे दुई वर्णर मन रखिए दुई वर्णर मिलन घटे ठीक अच्छे किंतु समासर कौन हुए ना दुई पदर मिलन दुई पदर मिलन घटुची बुझी बुझी ना बुझी बुझी ताने संधिर दुई वर्णर मिलन होउची किंतु समास रे दुई पदर मिलन क्वेश्चन एमती पकईदेव जे दुई वर्णर मिलन रे कौन घटे बा दुई पदर मिलन रे भी कौन घटे बुझी कन्फ्यूज हेबेनी दुई पदर मिलन रे समास दुई वर्णर मिलन रे संधि ठीक अच्छे आउ कौन पढ़ी आ कौन जानते ना जो स्थल रे संधि होता है सेठारे समास रही थाए ठीक अच्छे जो स्थल रे संधिटा होइथबो सेठी समास रही थाए ठीक अच्छे आ कौन पढ़ते ना प्रथमे दुई पदर मिलन हैला परे वर्णद्वयर मिलन घटी थाए नुह कि प्रथमे दुई पदर मिलन हैला परे दुई वर्णद्वयर मिलन भी घटी थाए यथा यदि कहबा आम विद्यालय को आम कौन करिया संधि विच्छेद करिया विद्या युक्त आलय ठीक अच्छे ता माने एटी कौन दुई पदटार मिलन घटला ना विद्या गोटे पद आलय गोटे पद तो दुईटी पदर मिलन सहित आउ कौन है ना आ वर्ण मिलन है विद्या आ आलय आ तो आ वर्णर मिलन है ना मिलन बा संधि है ना तो संधि की कौन है आ है बुझी ना बुझी होनी बुझी आ कौन जानते ना समास रे समस्त पद गुड़ी को जदि आम एकत्र करके लेखिबा बा समस्यमान पद गुड़ी को मध्य यदि हाइपेन बा योजक चिन्ह देकी लेखिबा ता माने कहूँ जे आ गोटे मन रखिए जे समास रे जो समस्त पदरे तो समास समस्त पदर पद गुड़ी कौन करा जाए एकत्र कर लिखा जाए आउ कौन करा जाए ना समस्यमान जो पद थाए सेमान मध्य कौन चिन्ह दि जाए हाइफेन चिन्ह बा योजक चिन्ह बोली चिन्ह दिखाई थाए एग्जाम्पल सबूर ओडिया ग्रामर मान ही सबूर एग्जाम्पल निया राम लक्ष्मण सीता तो ये देखु ना कौन है समस्त पदर पद गुड़ी एकत्र कर लिखाई आउ समस्यमान पदरे योजक चिन्ह लगी ना हाइफेन चिन्ह नुह कि आउ कौन ना जिते बेले समस्या माने कौन व्यासवाक्य भाव में थाए सेते बेले कौन होता है माने विभक्ति चिन्ह थाए जिते समास पदर आम परिणत करदे तो सेते बेले पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कौन हो जाए लूप हो जाए ना जमती निशारे चरे जी निशारे चरे जी तो निशारे चरे जी किए निशाचर कौन हो निशाचर तो यही जो निशाचर रे कौन है ना समस्यमान पद थे कौन रे सब लगी विभक्ति चिन्ह जो आम समस्त पदर परिणत करदे तो लूप हो गले ना बुझी तो ये समस्यमान पदर निशारे क्यों विभक्ति चिन्ह लगी सप्तमी विभक्ति चिन्ह रे ठीक अच्छे तो सप्तमी विभक्ति चिन्ह लगी समस्त पदर कौन है निशाचर कौन माने कौन सप्तमी विभक्ति लूप पाई बुझी ना बुझी किंतु जिते आम व्यास वाक्य परिणत करवा से पर पदरे कौन हो विभक्ति चिन्ह लगी ना लगी ठीक अच्छे जदि आम कहवा आउ पर पदरे चरे पाखर द्वितीय विभक्ति लगे एग्जाम्पल
ସମସ୍ତେ ନିଶାଚରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୟ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ପରପଦ ଯେଉଁ ଅଛି ଚୋର ମାନେ କ'ଣ ନିଶାଚରକୁ କୁ ଅଛି ନା, ତ କୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ନୁହଁ କି? ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଲୁପ୍ ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟୟର ଆଗମ ବି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଲୁପ୍ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ସମସ୍ୟମାନ ପଦର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଲୁପ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୁପ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଗମ ହେଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯିବ, ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧରେ ଗିଟା କ'ଣ ଅଛି? ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ନା? ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହୁଛି। ଯଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛେ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟର ରୂପ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, କାରଣ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲା, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୁପ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାର ମନ ଯାହାର, ଉଦାର ମନା, ତ ଏଠି ଉଦାର ମନ ଯାହାର, ତା ମାନେ ଉଦାର ମନ ଯାହାର, ଉଦାର ମନା ମାନେ ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଉଦାର ମନ ଯାହାର, ଉଦାର ମନା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୁପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଆଗମ ହେଉଛି ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲୁପ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଗମ ହେଉଛି। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ବୟସ ଯାହାର, ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ତ ଏଠି କର ଆଗମ ହେଲା, ନୁହେଁ କି? ଅଳ୍ପ ବୟସ ଯାହାର, ବୟସ କ ହେଲା ବୟସ୍କ। ସେମିତି ନଈର ମଝି ନଈ, ତ ସେଥିରେ ନଈ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି କ'ଣ ନଈଟା ପରପଦ ହେଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନଈର ମଝି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି? ନଈର ମଝି ଯଦି ଏବେ ନେବା, କ'ଣ ହେଉଛି? ମଝି ନଈ ହେଉଛି, ମଝି ନଈ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମଝି ନଈରେ ଯେଉଁ ନଈ ଯେଉଁ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ପରପଦରେ ଥିଲା। ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ନଈଟା କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବ ପଦରେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ନଈଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପରପଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପରପଦ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୂର୍ବ ପଦରେ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ନଈ ପରପଦ, ମଝି ପୂର୍ବପଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ପଥମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜପଥ, ତ ପଥର କ'ଣ ହେଉଛି? ପରପଦ, ଆଉ ରାଜ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସମାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥାଶ୍ରୟୀ। ସମାସ କ'ଣ? ଅର୍ଥାଶ୍ରୟୀ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପଦ ଅର୍ଥଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାସ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସେହି ପ୍ରକାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଯଦି କହିବା, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ହେବ? ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର, ତ ଇଏ କେଉଁ ଉପରେ ହେବ ନା ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୀ ହେଉଛି। ମୁଖ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର, ରୂପକ କର୍ମଧାରୀ ହେଉଛି। ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଯାହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ସମସ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ପଦ ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଭାଗରେ? 6 ପ୍ରକାର, 6 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି? ତତ୍ପୁରୁଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ,
जो 6 भागରେ ବିଭକ୍ତ जो समास ମୁଁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଥା କହିଲି तो कौन तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास आउ अव्ययीभाव समास। ठीक अच्छे आउ मु डिटेल्स तत्पुरुष समास विषय भी डिटेल्स बुझे दी। तत्पुरुष पुणी केते भाग विभक्त करा ना कारक अनुजाई तार विभक्ति चिन्ह अनुजाई ताको पुणी विभिन्न भाग में विभक्त कराई। तत्पुरुष समास क्या कहुए कही मुझे जहाँ कह शुणी नियंतु बुझीगला। तत्पुरुष समास क्या कहती ना जो समास माने जो समास प्रथमा भिन्न माने प्रथमा विभक्ति को छाड़ी द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत कौन होता है से विभक्ति पद सहित अन्य पदर समास हेउथबो एवं आउ कौन हेउथबो ना तत्पुरुष समास रे कौन हेउथबो विभक्तियुक्त पद पूर्व पद रूपे रही समास हेउथबो आउ कौन हेउथबो ना परपद बा उत्तर पदर अर्थ प्राधान्य रोथबो ताने पर उत्तर पदर अर्थ प्राधान्य क्यों समास थी तत्पुरुष समास रे होइथिबो बुझिउची आ कोन हेतिबो ना समस्त पदर पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लूप होउथिबो आ पूर्व पदर विभक्ति नै कि आमे तत्पुरुष समास को केते भाग विभक्त करछु 6 भाग रे विभक्त करछु कोन कोन ना द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी आउ सप्तमी तत्पुरुष तो एमिति 6 भाग रे विभक्त आमे करिछु। ठीक अच्छे द्वितीय तत्पुरुष गोटे एग्जांपल दे देबा द्वितीय तत्पुरुष रो एग्जांपल तो द्वितीय तत्पुरुष रो एग्जांपल सभा को आगत सभागत तो मु जहाँ भी पढ़ाई थी टिके देखि नेबे तो मन रही जिवो। तो द्वितीय तत्पुरुष देखंतु कौन लिखा जाइए घर को मुहा घर मुहा तृतीय तत्पुरुष तो बुझीपारे ना द्वितीय तत्पुरुष सर्ट टर्म कहीदे कहीं मुझे डिटेल्स अलरेडी बुझाई तो देखि नेबे। द्वितीय तत्पुरुष एग्जांपल कौन घर को मुहा घर मुहा। ठीक अच्छे तृतीय तत्पुरुष क्या कहुए ना पूर्व पदरे तृतीय विभक्तिर लूप हुई जो तत्पुरुष समास होता आम तृतीय तत्पुरुष कहवा। एग्जांपल कौन गुरुंक पाई दक्षिणा गुरु दक्षिणा नाई ये भूल करदेला गुरुंक पाई दक्षिणा तो हम ना तृतीय तत्पुरुष रे नाई ये भूल अच्छे द्वितीय तत्पुरुषटा ही एग्जांपल ये भूल कर दे। तृतीय तत्पुरुष कौन हो पार द्वारा लगुव जमी श्रृंखल द्वारा बद्ध श्रृंखला बद्ध कारा द्वारा आबद्ध काराबद्ध सर्प द्वारा आघात सर्पाघात तो द्वारा लगुव बुझीपार्टी द्वारा रे जमती कौन सुकरे आकुल सुकाकुल धन रे हीन धनहीन तो ये सब तृतीय तत्पुरुष उदाहरण। नेक्स्ट कौन अच्छी चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष कौन गुरुंक पाई दक्षिणा दान अर्थरे बुझुची माने पूर्व पदर थिबा चतुर्थी विभक्तिर लूप होइकी जो तत्पुरुष समास होतो ताको हम कोन कहबा चतुर्थी तत्पुरुष माने पीबा पाई पानी पीबा पानी रंग पाई मंच रंग मंच ब्राह्मण पाई देय ब्राह्मण देय संतान पाई सुख संतान सुख। ठीक अच्छे तो ये सब कौन आसो चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक अच्छे नेक्स्ट पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष कौन ना रु विच्छिन्न अर्थ में कही तो केमती हो पार ना पूर्व पदर पंचमी विभक्तिर लूप होइकी जो तत्पुरुष समास होतो ताको हम कोन कहबा पंचमी तत्पुरुष। जेपरी लिखाई जन्मरु अंध जन्मांध। ठीक अच्छे सेमती आकाशरु पतित आकाश पतित चूर ठारू भय चूर भय प्रथरु भ्रष्ट प्रथ भ्रष्ट विपदरु मुक्त विपन्मुक्त नीतिरु विच्युत नीति विच्युत तो ये सब कौन पंचमी विभक्तिर एग्जांपल। नेक्स्ट होची कौन षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष क्या कहुए ना पूर्व पद षष्ठी विभक्तिर लूप होइकी जो तत्पुरुष समासटा होतो ताको आमे कौन कहबा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक अच्छे षष्ठी तत्पुरुष एग्जांपल कौन लिखाई देखा बाघर भय बाघ भय हंसीर डिंब हंस डिंब। ठीक अच्छे तो ये सब षष्ठी विभक्तिर उदाहरण। ठीक अच्छे षष्ठी विभक्तिर विभिन्न अर्थ रे भी करा जायछि जेरा कि हम जानिबा कोन ना जदि कह माने कौन जाति मानकर संघ जाति संघ गतिर विधि गतिविधि तो ये षष्ठी तत्पुरुष। आ कौन ना षष्ठी तत्पुरुष समास रे अर्ध मध्य मझी प्रभृति केतेक शब्द जो अच्छी बा श्रेष्ठ अर्थ रे भी षष्ठी विभक्ति लगी था जमी भारतर मध्य मध्य भारत ता माने कौन मध्य अर्ध मझी को लेकिन शब्द गठन होता भारतर मध्य मध्य भारत माने जो व्यास वाक्य होता ताने मध्यटा कौन है पर पद था जो समस्त पदर होगा तो मध्यटा पूर्व पदर होगा भारतर मध्य मध्य भारत होगा देशर मध्य मध्य देश नईर मझी मझी नई
ଚକ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମଝି ପ୍ରଭୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜପଥ, ହଂସମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜହଂସ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥରେ। ଆଉ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ନା ରାଜା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମାସ ହେଉଥିବ। ମନେକର କଳିଙ୍ଗର ରାଜା, କଳିଙ୍ଗ ରାଜ, ମାନେ ରାଜାଟା ରାଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଜାଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ରାଜ, ଦେବମାନଙ୍କ ରାଜା ଦେବରାଜ, ତ ରାଜାଙ୍କର ପୁରୁଷ ରାଜପୁରୁଷ। ତ ଇଏ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରାଜା ଶବ୍ଦଟା ରଜା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ। ଯେମିତି ରଜାଙ୍କର ଘର ରଜା ଘର, ରଜାଙ୍କର ପୁଅ ରଜା ପୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଲାଗେ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକଟା ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସ ଡିମ୍ବ, ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଲା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ନା। ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ ନା ଅହନ ଶବ୍ଦରେ ଅହ ଆଉ ରାତ୍ରି ଶବ୍ଦରେ ରାତ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଅହନର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅହନର ଅପର ଅପରାହ୍ନ। ତ ଇଏ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଦ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲୁପ୍ ହେଉଥିବ, ଲୁପ୍ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସଟା ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା ରେ ଲାଗିଥିବ ଯେମିତି ପେଡ଼ିରେ ସାଇତା ପେଡ଼ି ସାଇତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା ନୁହେଁ କି, ସେମିତି ସାଗରରେ ସ୍ନାନ ସାଗର ସ୍ନାନ, ବନରେ ବାସ ବନବାସ। ତ ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ ନିଷେଧାର୍ଥକ ନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ପାଖରେ ଅ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅନଭିଜ୍ଞ, କାହିଁକି ଅଭିଜ୍ଞର ଅଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତ ନ ଅଭିଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଲା ଅନଭିଜ୍ଞ ହେଲା। ନ ଅସନ ଅନସନ, ନ ଉଚ୍ଚ ଅନୁଚ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ହେଉଛି ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯଦି ନ ଆଖୁ ଅଣ ଆଖୁ ବି ନ ଉଷାରେ ଅଣ ଉଷାର, ନ ଅନ ଅଣ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ନ ଚିନ୍ତା ଅଚିନ୍ତା ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କିସ? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥାଏ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ ଉପସର୍ଗ ଏବଂ ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ, କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟା ଗଠନ ହେବ ତାହାକୁ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଉପପଦ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହେଉଛି। ଉପପଦ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ତ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ନିଶାକୁ କରେ ଯେ ନିଶାକର, ଦିବାକୁ କରେ ଯେ ଦିବାକର, ଆକାଶ ଛୁଏଁ ଯେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ତ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କୁମ୍ଭ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର, ମଧୁପାନ କରେ ଯେ ମଧୁପ। ତ ଇଏ ସବୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବୁଝିପାରିଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ଅଲୁକ୍ ସମାସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ ପାଇଯାଉଥିବ। ତ ଲୁପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲୁକ୍ ମାନେ ଲୁପ୍ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଅଲୁକ୍ ସମାସ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଲୁକ୍ ସମାସ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୁକ୍ ସମାସ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତ ବୁଝି ହେଉଛି ଅଲୁକ୍ ସମାସ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ ପାଉଥିବ। ଲୁପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲୁକ୍, ଲୁକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁପ୍ ହେବା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅଲୁକ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଖେ ଚରେ ଯେ ଖେଚର, ବନେ ଚରେ ଯେ ବନେଚର ନୁହଁ କି, ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଲୁକ୍ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ ନା
ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଥିବେ ବା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଉପମାନ ଉପମେୟ ତ ये ସବୁ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ एग्जाम्पल कौन ना पूर्ण अटे चंद्र पूर्णचंद्र ये विशेषण विशेष्य को लेकिन करागला। देखो पूर्ण अटे चंद्र पूर्णचंद्र ये विशेष विशेषण नहीं कराला। रुद्र जे सुंदर ये विशेषण विशेषण नहीं करागला। देव जे देव से ऋषि तो विशेष विशेष नहीं कराला। ठीक अच्छे सेमती उपमित कर्मधारय कौन ना जेटी कौन उपमित कर्मधारय बुझुते जमी मुखचंद्र परी मुखचंद्र उपमान कर्मधारय तुषार धवल परी तुषार धवल रूपक कर्मधारय स्त्री रूपक रत्न स्त्री रत्न आ मध्यपद लुपी माने कौन सुना तैयारी मुदी सुना तैयारी माने मध्यपद चार्टा लुपी होथुव। ठीक अच्छे आउ कौन ना जमती अन्य ग्राम ग्रामांतर अन्य देश देशांतर तो यही सब सूचना दूथुव तो हूँ कर्मधारय समास। तो मुझे डिटेल्स बुझी देती प्रीवियस क्लास रे देखने। ठीक अच्छे नेक्स्ट दिगु समास कौन ना दिगु समास जो पूर्व पदर संख्यावाचक रोथुव ताको आम दिगु समास बोली कहवा जमती सप्त ऋषि संहार सप्त ऋषि पंचवटर संहार पंचवटी तो ये हूँ दिगु समास उदाहरण। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छे कौन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माने कौन दुई रु अधिक पद मिलित होगी माने कौन समास होते आम कौन द्वंद्व समास आ मझे उ चिन्ह लगुव। ठीक अच्छे जु करुव तो धन वो जीवन धन जीवन हरि वो हर हरिहर सेमती धन जन गोप वो लक्ष्मी मान धन जन गोप लक्ष्मी तो ये सब हूँ द्वंद्व समास। नेक्स्ट अच्छे अवयव समास। अवयव समास कौन ना पूर्वपद अवयव कि तार अर्थ प्राधान्य रही है अवयव समास कहवा जमती भिक्षार अभाव कौन हम दुर्भिक्ष दिन को दिन प्रतिदिन माने कौन पूर्वपदर अवय मान कौन अवय रोच ना रोनी अवय पद रोच। ठीक अच्छे सेमती जन्म आरंभ करके आजन्म तो पूर्व कौन रोचे अवय पद रोचे अतिशय घंच निघंच तो ये सब हूँ अवयव समास। नेक्स्ट अच्छे बहुब्री समास। बहुब्री समास कौन ना कौन अन्य अर्थ को बुझाऊ माने समस्त पदर अर्थ अन्य को बुझाऊले ताको आम बहुब्री समास कहवा एवं पूर्व परपद तार अर्थ स्वातंत्र भी हर देथिबो बुझिपारछंती। तो से समानाधिकरण जो अच्छी बहुब्री लंब उदर जार लंब दर तो गणेश ये हूँ कौन समानाधिकरण आ व्याधिकरण माने कौन व्याधिकरण माने कौन कही चक्रपाणी रे जार चक्रपाणी विष्णु। ठीक अच्छे तो ये हूँ व्याधिकरण चंद्रचूड़ा चाହାର चंद्रचूड़ा किए शिव तो व्याधिकरण। उपमित बहुब्री कौन मृग नयन पर नयन जागर मृग नयनी स्त्री तो ये उपमित बहुब्री। उटर मुह पर जार उट मुहा। ठीक अच्छे आउ कौन जानते ना निषेधार्थक बहुब्री माने निषेधार्थक सूचौथुव जमती कौन होउथुव नाही पाप जार निष्पाप विगत भुजी दब जार विधवा। सहार्थ बहुब्री कौन पुत्र सहित अच्छी जे सपुत्र शिष्य सह जे शस्य मान सहार्थक अर्थ बहुब्री होथुव। समान पिंड जार सपिंड तो हूँ सहार्थक अर्थ बहुब्री। व्यक्तिहार माने बाड़ा बाड़ी मुझे व्यक्तिहार ठेंगा ठेंगी बाड़ा बाड़ी पिटा पिटी पेला पेली तो ये सब हूँ व्यक्तिहार बहुब्री। मध्यपद लुपी काम मान कौन हाथ हाथ परिमाण आठ हाथ परिमाण जार आठ हाथिया माने ये कौन परिमाण जहाँटा कौन हो लुप हो मध्यपद लुपटा लुप हो। सेमती पुत्र नाही जार अपुत्रिक मान नाहीटा कौन हो लुप हो। सुंदरी अटे भार्जार सुंदर भार्या तो अटेटा कौन हो लुप हो बुझिपारछंती। नित्य समास नित्य समास माने समास वाक्य न थाई कि समास होथुव ताको आमे नित्य समास बुझिपारे। जमती कृष्ण सर्प समास होब कि ना किंतु से समास माने गोटे सर्पर नामक कृष्ण सर्प मान नार गोटे सापर ना आ पान निमित्त माने पानार्थ नीलकंदर श्रीक्षेत्र पुरी तो ये हूँ कौन नित्य समास अंतर्गत बुझिपारे। क्लियर हो पारे डेफिनेशन बुझिपारे समास किपर हो पारुछि। ठीक अच्छे तो ये थिला हूँ समास डिटेल्स। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्लास रे आमे समास विषय क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा जो क्वेश्चंस ओस्टीटी बीएड बीएससी पाई और ओटीटी एग्जाम पाई आपण मानको बहुत हेल्पफुल करिवो। तो प्रथमे क्लास देखंतु समास डेफिनेशन समास डिटेल्स बुझंतु जहाँ फल आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो सहज लगे इजिली भाव में आमे करि परिबा। ठीक अच्छे तो क्लास केमिति लागिला कमेंट बॉक्स जणातु एवं क्लास को लाइक करंतु एवं अधिक रु अधिक शेयर करंतु। जदि मो चैनल को नुआ आछंती तो सब्सक्राइब करंतु
एवं बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल मोर ऑल क्लास आपण मानक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक अच्छे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।